Naran Pomang Ruaza Council Tripura Dofa Hodani Angai Para Ruaza Azukhatini Fashalo Fungni Damchi Tamani Jorabo Shabrum Divisionni Kalachora Maira Chori Edisi Blesni Modon Ruaza Parabo Shongtazaka Opanda Ruaza Azukma Angka Tripura Dofani Angai Hodani Bagai Shamung Khani Rokno Ruazani Barja Yafari Azugri Jakmani Ruaza Azugna Sakango Puila Teikathar Tukubui Chatikathar Musangai Katal Ruaza Dabeng, Morchoi, Shiabura, Pibada, Karbari, Achuibura, Rokno, Bokrogori Kufurni, Pakri Kawi, Kumtrang Kandriwi, Rekha, Deputy Noron Chena Mohan Tripura, Abuniagulo, Noron, Pomang Ruaza, Council Tripura Dofa, Hodani, Shumai, Tangmanibo, Nugzakha, Abai Baksha, Ruaza Zawi, Thangzak Rokno, Muito Clay Kisha, Jorani Bagai, Shirin, Tonglayi, Palaika. Jotoi Kongnoi Chiba Nukongni Angai Para Ruaza Azukhatini Puilabo Ruaza Angai Azuka Daishing Tripura Dabeng Angai Azuka Monidon Tripura Te Morchoi Angai Azuka Jokindro Tripura Shiabura Angai Azuka Rathe Kumar Tripura Karbari Angai Azuka Netaji Nondo Tripura Ochaibura Angai Azuka Mungkrai Tripura Fiada Angai Azuka Proshenji Tripura Khoroksni Rok Hoda Dofani Shamung Tangnani Bagai Shumai Tangai Bazaka Panda Fai Manjafaka Deputy Noron Chena Mohan Tripura Puang Subhas Tripura Shanti Mohan Tripura Rok Hoi Amsaini Tripura Hodani Hoda Okra Rok তিনি মদনমণি পাড়া যে আগেনি রুয়াজা তমানি সি রুয়াজা ব অসল ওই বুড়া ওই ব তিনি থানি হিমানি কষ্ট ওই ব তিনি রুয়াজা পট আং টংরিয়া নেই ব শিকার খাইয়ে এরপরে जों পদ্মমণি পাড়ানি যারা অকরা সাকরা তংনাই বড় যতন আসুলাই সিদ্ধান্ত খাইয়ে মদনমণি পাড়াগা আর কাতাল কেহা রুয়াজা সোয়ানি হনে বাউ সিদ্ধান্ত খাইলেহা তিনিনো 7 তারিখ 2 মার্চ 2025 সাল তিনিনো মদনমণি পাড়ানি রুয়াজা কাতাল মুংসালে দৈসিংচন্দ্র ত্রিপুরানো তিনিনি সিনি এই মদনমণি পাড়ানি রুয়াজা সওই जों যতন এইরফাই মানজাক চিনি ত্রিপুরা দফানি নারায়ণ পোমাং রুয়াজা কাউন্সিলনি এবং ত্রিপুরা সুবলাই বুথুনি অই जों তিনি आं निजनो फाइजा डेपुटी नारायण साउथ जुनि एवं सिनी आरो फाइजा विभिन्न मयालनि पोमां जेरकम सुभाष त्रिपुरा तमाहना देवदर मयाल एवं उत्तर मनोबंकुल सिरनीतम रामहरि त्रिपुरा दक्षिण मनोबंकुल सिरनीतम तिनी लक्षीधन त्रिपुरा ताइमांतम धर्मेंद्र इंकाय सिनी दफानी आरो चौधरी देवव्रत त्रिपुरा बड़ जते जों जत मानजागै पांडानो जों साक्सेस खालामनो बागै जत सुबासुरलाई फाइलेहा जों ताबो पांडाल चेनाय दङ पांडा सेमानि साथे साथे जों जतनो दफानि जों आरो भबिष्यत যারা অন্যান্য পাড়া तंनाय गामि तंनाय जे जायगा चिनि रुवाजा त्रिपुरा दफानि रुवाजा करै बनो जों सुवानि बागै बरना हायदो खायनाय एवं जों ताबो 2020 साल हईते चिनी नारायण पोमां रुवाजा काउंसिल जे पदवी मानमानी परे जों ताबो जतनो थांसाखै जों सरकार बाबे चिनी स्वीकृति मानजाक जों स्वीकृतिनो खैयागै जों आरो कुसु कारनि बाय चेष्टा माख्लायलेनाय एकदम सम्भव आनि द्वाराते
বা रुवाजानि पमाराते जों जथेस्थ सम्भव चिनि दफानो जों सिसारिनि बागै बासानि बागै जतनि थानि आं रिकुवेस्ट खालामो प्रति सारा त्रिपुरा राज्योनि चिनि त्रिपुरा दफानो गाहाम खालायो अमाहायके सामुं तानानि बागै आं हायदो खायो তিনি খরক তিনি নং দসা দেবতি নারালাং ত্রিপুরা সমাজनि दै रुवाजा आसुरखा बे रुवाजा फाइनि साला तामा सामं खायमानाय बा तामा सामं खायनिया त्रिपुरा समाज रुवाजा सामने फाइनाय बिनि जेनेरेशनबो चिनि समाजनि जेटा रायजा तंनाय चिनि कास्टमारि ल जे तंमानि अबनो फलाखाय जोंबा जगाजगखाय सामुमा तांनाय चिनि जे कास्टमारि ल चिनि सरकारि रायजा होक बा चिनि सोसाइटिनि जेटा नियम कारण लागै बनो फलो खालाय सामु मातांनाय अबनो तिनि इरस माइतां राहा समायना तांगाय बो तिनि ग्रहण खालाया ओ समाय बिसिया पॉलिटिक्स बो पॉलिटिक्स बा नॉन पॉलिटिकल बो चिनि इस नॉन पॉलिटिकल सोसाइटी चिनि अमा जों सिसादि बासाति कुनो जों पॉलिटिक्स बाय कुनो जुगटकरै जों त्रिपुरा समाजनि जों जेदा जे क्लाय तंजाक 1122 साल ताबक 1332 बगाद बांला ओ बसरत जे गेब बइन तंमानि ओ गेब बंगानि न जों ताबो ट्रक ट्रक गामख्लाय सोसाइटि सानो बागै जों ए सिनि समाजना जों दफाना तिसानो बागै जों सिसारना बागै जों जता जगा अ सामन टाइम माथं जों जागा जागा नु जे ताबक त्रिपुरा समाजनि जे बासादा समाय टाइम बासादा काबांमा जागा रो जे रुवाजा तंनाय रो पॉलिटिक्स रो नय स्टेरो आसमन समाजरानि ताव मेसेज नाय যারা যে চিনি रुवाजा बा पुमां बा ताइमां बा चौधरी जे जगह पॉलिटिक्स बाय जदि एम्बल तंहंख्लाय बा रिलीजियस तंहंख्लाय बनो चिनि त्रिपुरा दफानि जे कास्टमारिनि रायदा हইতে बनो तिनि रुवाजा থেকে বা পুমাং থেকে বা নারায়ণ থেকে বা নিনি চৌধুরী থেকে বা দাবিন থেকে বরণ তিনি চিনি কাস্টমারি लन অনুযায়ী বনো जों খারিজ খাই মারनाय माने जे कास्टमारि ल हमनानै अब मेन पाबो माने बारा दिसा चिनि कास्टमारि ल हालाय चिनि बिचार विभाग एवं चिनि समाजनो नायथाय पारानि गाम हामियानो तैथाय अबनि बाय चिनि कास्टमारि लग सिरा परिपूर्ण सुजाक दङ आनि सिनि मुंखा सेनामन्त्रिपुरा साउथ डिस्ट्रिक्टनि डेपुटी नारायण তিনি বছর পরিবার বা বছর ফ্যামিলি লাগাই নং ও পরিবারनि बा ओ न'खरनि रुवाजा आं 25 परिबार लागै बो आनो रुवाजा गसंख्लाया माने बो हामजागै आनो नायथकजागै ताखा अकरा हनै बो आनो रुवाजा लादि हनै आनो तिसाइहा आंथ' करक मानजे लामजा लेखा सुमिया प्रसमिया आं लेबो होनजाक बमा दरा नों सरंग योबो दरा नों सरंग हनै बो आनो आबिर हले आंथ' ताखालाते आरो हले आं दोन जखननि नौरान बाखाले बाहाय ताखाले तेलबां लासियन हनै आं आइ गसिहा हले आंलाय डक्टर आनो हाबा आं सामने सक्सेसफुली खिनायनि बाखाय आंनि सामने ताङो नोंथ' ताबा पारने रुवाजा आसोखा ए ओ निने रुवाजाने सामं तामा तामा नुय याफारा आनि सामने तामा बा बिसा टिचार हलाय हलाय प्राति गा हामजिया समर्थ आनि सागो नारायण दायित्व आबिरहा हलाय जते किसु आनि साव आंथ' बंनो मासिनलाय दिनै बिसारंफाबो आं मानायनाय दिनै तगलाय बुदलाय कवाल काजिबो आं माखानाय बिचारं सब किसु हलाय आं बनो हलाय आंथ' बनो सेस्था माखानाय हाय तुमनि कवाल काजियाव आं बिभिन्न रोखोमनि बागै आं बनो जते किसु आं नायथायनाय बंनो आं कथै कम बिभिन्न रोखोम समज किसु आं बनो आनि सा दायित्व याफायराबो आं सो सेस्था खालाय बंनो आं ज याफायराबो आं तम सेस्था खालाय नांथाय बंनो जाबो प्रशासन फायबो आं दङ दायित्व इ बिनि बागै ताबो आंथ' तिसाइबा आंथ' सो करबो सामि आं आनि करबो इसोक आनि लगे सोर सोर तंग तिनि बा सोर सोर फाया आनि उदङ ताबो नारायण दङ पमां दङ चौधरी दङ आलाय बिभिन्न रुवाजा दङ आर काताल खालाय जे निनि उखुमा बासना गाव सोर सोर बासा रुवाजा दाबे मुतु सियाब्रा आलाय पियादा असाय जतन लागाय आं ताबो सामने ताहा
7জন লাগাই ত্রিপুরা দোকানে ত্রিপুরা দফানি ওই দোপারামো আহলাই মদমনি প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা।